السلام عليكم ومرحبا بكم في شيوات حفصة الحلقة الخامسة. اليوم راح نحضر لكم تحلية بنينة بزاف اللي هي كريم كراميل بالجينواز وبيان بالكيك. الحاجة الأولى اللي نحتاجوها المقادير 600 مليلتر من الحليب، 30 غرام من الزبدة ما يعادل ملعقة كبيرة من الزبدة، 2 ملاعق من الحليب بودرة لحظة، 2 ملاعق من المايزينا، 150 غرام سكر عادي ولا قد كاس سكر عادي، وجينواز ولا كيك تكونوا طحنتوها. دروك رايحه نعاود المقادير باللغه الفرنسيه ومن بعد نبداو في طريقه التحضير. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va vous préparer une crème dessert genre danette mais à la base d'une génoise ou bien d'un cake moulu. Alors, pour les ingrédients, on a besoin de 600 ml du lait, 30 g de beurre, 150 g de sucre cristallisé, 2 cuillères à soupe de lait en poudre, 2 cuillères à soupe de maïzena, une génoise ou bien un cake moulu. ودروك رايحين نبداو في طريقة التحضير. الحاجة الأولى نفرغوا الحليب. On verse le lait. ونزيدو et on rajoute la maïzena. ونزيدو et on rajoute le lait en poudre. Et on mélange bien à l'aide d'un fouet. ونخلطو بالفوي. نخلطوه مليح. ونخلو هذا الخليط على جهة. On laisse ce mélange à part. دروك رايحين نرجعو السكر كراميل. Alors, on verse le sucre et on met sur un feu doux حتى يولي لنا الخليط كراميل. نبداو نخلطو في السكر تاعنا حتى يولي كراميل. Alors on mélange le sucre jusqu'à le mélange devient caramel sur un feu doux bien sûr. Et voilà, notre caramel est prêt. Maintenant on va rajouter le morceau de beurre et on mélange. الكراميل تاعنا راه واجد. دروك نخلطو معاه القطعه تاع الزبده اللي قلت لكم عليها. Alors maintenant, on va mélanger le caramel avec le mélange de lait. دروك رايحين نخلطوا الكراميل مع خليط الحليب تاع الساغ اللي الحليب درنا فيه الحليب والنشاء واللحظة. هنا غير بشويه عليكم. Vous faites très attention. ونبداو نخلطو حتى يذوب السكر. Et on mélange jusqu'à le sucre se fonde sur un feu doux. D'accord? On commence à mélanger. نبداو نخلطو حتى يذوب السكر. Regardez bien. On va mélanger jusqu'à le sucre se fonde. Et voilà, notre mélange est prêt maintenant. Alors, maintenant on va faire le montage. الخليط تاعنا برد دروك شويه وراه واجد.
ودروك رايحين نزينوه. الحاجه الاولى اللي نديروها نديرو لا جينواز ولا الكيك تاعنا اللي كان مطحون. alors on met la génoise dans un plateau ou bien le cake au chocolat ou bien au vanille comme vous voulez. On met dans le plateau. نديرو طبقه من الجينواز ولا طبقه من الكيك مطحون ولا موسكوتشو ولا كيما تبغوا، ذوق شوكولا ولا لافاني. ونحطو فوقه خليط تاع الكراميل et on met le mélange de caramel. بعد ما غطينا كامل الخليط كما راكم تشوفوا تنجموا ديروه في بلاطو كبير ولا ديروه انديفيدوال. دروك رايحين نزينو بنوات كوكو. alors on va le décorer avec un peu de noix de coco ou bien quand vous voulez. On saupoudre la noix de coco. ونخلوه يبرد مدة 3 أو 4 ساعات. On laisse refroidir pendant 3 à 4 heures. كريم كراميل تاعنا دروك راه واجد. Notre crème caramel est prêt maintenant. رايحين نحلو باش تشوفوا الشكل الداخلي. انا هنا مازال ما جمدليش غايه، مازال خاصه يجمد صح. شوفوا كي يجي كي من هكا. اذا عجبتكم لا روسيت ديروا جيم للفيديو وابوني على لاباج. والسلام عليكم.